अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में हुआ इजलास, बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का लिया गया जायज़ा, पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात और उससे जुड़े उमूर पर तबादला ख़याल। आलमी यौम ख़वातीन से कबल ख़वातीन से किए गए तमाम वादों पर अमलावरी को यकीनी बनाएं, तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत से MLC कविता ने किया मुतालबा। नए राशन कार्ड के लिए दरखास्तों की वसूली के ऐलान के बाद से शहर के मीर सेवा सेंटर्स और दफातर राशन कार्ड सर्कल्स पर आवाम का बड़ा हुजूम, बाद सेंटर्स पर मनमानी पैसे वसूल करने की भी इत्तलात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौर में हिंदुस्तान में महंगाई यूपी हुकूमत के दौर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन किस सैयारे पर रहती हैं? कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी का छुपता हुआ सवाल। पीएम मोदी के जहाज़ में बम की मिली झूठी इत्तला, जहनी मरीज को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया, एजेंसियां अलर्ट हो गईं, जांच शुरू। और फ़लस्तीनियों को बेघर के बगैर गज़ा की तामीर नौ और संगीन इंसानी सूरत-ए-हाल से निपटना सबकी पहली तरजीह बन जाए। उर्दून के शाह अब्दुल्ला का बयान, हमास पर यरगमालियों की रिहाई के लिए बढ़ गया दबाव, ट्रंप के बाद नेतन्याहू ने भी दे दी धमकियाँ। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद से जुड़ी खबरों से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास में शिरकत की। इस मीटिंग में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से तफसीली गौर किया गया। बताया जाता है कि सरपंच, MPTC और ZPTC के ओहदों के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत हुई। एतलात है कि BC रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ कमीशन की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक SC और ST के रिजर्वेशन को 50% की हद के अंदर ख़त्म किए जाने का इम्कान है, जबकि बाकी रिजर्वेशन BC को दिए जाने पर गौर मुमकिन है। MLC BRS कविता ने मुतालबा किया कि आलमी यौम ख़वातीन से किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाए, बसूरत दिगर एहतजाज किया जाएगा। कविता ने तेलंगाना जागृति वुमेंस विंग के अरकान से मुलाकात की। कविता ने हुकूमत के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया, इल्ज़ामात लगाए और कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR के दौर में ख़वातीन को खुद मुख्तफ़ी और बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो दी गई। रेवंत रेड्डी हुकूमत में ख़वातीन को नज़रअंदाज करने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से कबल हर खातून को माहाना 2,500 रुपये माली मदद देने का वादा किया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। रियासती कांग्रेस हुकूमत हर खातून के 35,000 रुपये की मखरूज होने का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। कविता ने कहा कि कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत गरीब लड़कियों की शादी में माली इमदाद के अलावा 1 तोला सोना देने का भी वादा हुआ। लड़कियों को स्कूटी देने का वादा भी किया गया, लेकिन इन वादों को 14 महीने गुजर जाने के बावजूद पूरा नहीं किया गया। कविता ने सवाल किया कि क्या वादे महज इंतखाबी नारे थे? ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र की सहूलत का खैर मकदम करते हुए उन्होंने बसों की तादाद में इजाफा और अवामी ट्रांसपोर्ट को मज़ीद आसान बनाने का मुतालबा किया। कविता ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि अगर राहुल गांधी वरंगल का दौरा करते तो उन्हें अवामी एहतजाज का अंदेशा था। రాహుల్ గాంధీ వరంగల్ వద్దామనుకున్నారు, కానీ అదే వరంగల్ వీళ్ళు రైతులకు మాట ఇచ్చిరు, మేము రుణమాఫీ చేస్తాం, మేము రైతు భరోసా ఇస్తాం, మీకు ఎరువుల టైంకి ఇస్తామని అన్నారు. ఇయ్యలే. కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ గారు నిన్న వరంగల్ వచ్చే ధైర్యం లేకుండా పారిపోయాడు పాపం. ఆయన తెలంగాణ బిడ్డలతో పెట్టుకుంటే ఎట్లుంటుంది మరి? అది అసలే వరంగల్ గడ్డ. అక్కడ మంచి మంచి వాళ్ళనే మనం రానియలే, వాళ్ళ పప్పులు ఉడకనియలే. రాహుల్ గాంధీ గారు ఇవాళ హైదరాబాద్ వరంగల్ వద్దాం, తెలంగాణ వద్దాం అంటే ఇచ్చిన మాట ఇయ్యకుండా ఎక్కడైనా తిరిగితే ఊకో। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि BRS को MLC की एक सीट भी मिलने की तवक्को नहीं, इसलिए उम्मीदवार का ऐलान तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अवाम BRS को मुस्तरद कर चुके हैं और कांग्रेस पर लोगों का एतमाद बढ़ा है। महेश कुमार गौड़ ने भी कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में अपने वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने BRS पर सिर्फ तनकीदें करने का इल्ज़ाम भी लगाया। तलबा और नौजवानों की तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तेलंगाना की जानिब से आज हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। बजट में तालीमी मैदान के लिए खुसूसी रकूमात मुख्तस करने और तलबा की स्कॉलरशिप समेत कई अहम मसाइल को उजागर किया गया है। तेलंगाना हुकूमत से अपील की गई कि उनके जारी करदा मुतालबात पर मुश्तमिल बुकलेट का बजट की पेशकशी से कबल मुताला किया जाए और अहम उमूर को पेश नज़र भी रखा जाए। तेलंगाना SIO के सदर फराज अहमद, सेक्रेटरी हाफिज़ हमादुद्दीन और दीगर SIO के कायदीन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मोहम्मद फराज अहमद, स्टेट प्रेसिडेंट SIO तेलंगाना।
بھی جو تلنگانہ کا اسمبلی سیشن بجٹ سیشن آنے والا ہے تو بحیثیت اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ایس آئی او ہمیشہ طلباء اور نوجوانوں اور خاص طور پر ایجوکیشن کے میدان میں جو بجٹ خرچ ہونا ہے یا پھر جتنا بجٹ مختص ہونا ہے اس سلسلے میں ریکمنڈیشنز پیش کرتی ہے. تو اس بار بھی ایس آئی او نے ایک بکلیٹ تیار کیا ہے جس میں بیسیکلی 3 میدانوں میں جو مسائل ہیں اور جہاں جہاں پر بجٹ خرچ ہونا ہے ان میدانوں کا ذکر ہے. سب سے پہلا تو ایجوکیشن پر بجٹ ہے، یعنی بجٹ کا کتنا پرسنٹیج ایجوکیشن پہ خرچ ہونا چاہیے اس کا اس میں ذکر ہے. اور دوسرا روزگار کے سلسلے میں ہے کہ نوجوانوں میں جو روزگار کی کمی ہے اور اسٹیٹ میں جو الارمنگ سچویشن ہے امپلائمنٹ کو لے کر تو اس کا اس میں ذکر ہے. اور تیسرا اور ایک امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے وہ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان کے مینٹل مسائل یا پھر ان کے جو سائیکولوجیکل مسائل ہیں ان کا اس میں ذکر ہے. تو جو بجٹ کا مسئلہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ میں فی الوقت جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ 11% بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم ایسے اسٹیٹ جن کو بچھڑے ہوئے اسٹیٹس کہتے ہیں بہار، چھتیس گڑھ وغیرہ، اس میں بھی وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہار میں 21% بجٹ ایجوکیشن پر دیا جاتا ہے، لیکن ہم تلنگانہ میں صرف 11% بجٹ دیا گیا ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت تلنگانہ سے کہ تعلیم پر بجٹ کا ٹوٹل 20% حصہ مختص کیا جائے تاکہ جو روزگار کے مسئلے ہیں یا پھر جو انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں، جو اسکالرشپس کے ایشوز ہیں وہ تمام حل ہو سکے. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ بجٹ تو مختص کیا جاتا ہے لیکن وہ جو خرچ ہوتا ہے وہ بھی بہت کم ہے. اسی طریقے سے ہم اسکالرشپ کے مسئلے میں بھی دیکھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں بھی ایس آئی او کی جانب سے اس سلسلے میں بارہا آواز اٹھائی گئی ہے. تو اسکالرشپ کے مسئلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ تو اچھا مختص کیا جاتا ہے لیکن وہ خرچ بھی بہت کم ہوتا ہے. ہم یہ جو لاسٹ اکیڈمک ایئر ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ 2023 اور 24 کے اکیڈمک ایئر میں جو اپلیکیشنز اسکالرشپ کے آئے ہیں پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے وہ 1,54,000 سے کچھ زیادہ ہے، لیکن اس میں سے صرف 40 بچوں کو اسکالرشپ دی گئی. جو اس کے علاوہ 2024 اور 2025 کے اکیڈمک ایئر میں 1,21,000 اپلیکیشنس آئے لیکن اس میں سے ایک بھی اسکالرشپ ابھی ایک بھی بچے کو دی نہیں گئی. تو یہ صورتحال ہے. بجٹ جو مختص کیا جاتا ہے وہ 300 کروڑ 236 کروڑ اتنے کروڑ روپے کا بجٹ دیا جاتا ہے لیکن اس میں سے خرچ بہت کم ہوتا ہے. تلنگانہ حکومت کی جانب سے نئے راشن کارڈ کے لیے درخواستیں وصولی کا عمل جاری ہے. شہر کے می سیوا سینٹرز اور دفاتر پر ہجوم دیکھا جا رہا ہے. نئے راشن کارڈ کے لیے می سیوا پر آدھار کارڈ اور الیکٹریسٹی بل بھی طلب کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پرانے شہر کے راشن کارڈ آفسوں پر عوام خاص طور پر خواتین کا زبردست ہجوم دیکھا جا رہا ہے. گزشتہ 2 دنوں کے دوران ہزاروں درخواستیں وصول ہوئی. ان درخواستوں کی آن لائن ایکسوئر ناموں کے حذف کرنے کے بعد ہی نئے راشن کارڈ جاری کرنے کا عمل شروع ہونے کی توقع ہے. اگر کوئی درخواست گزار کا نام اپنے والدین کے کارڈ میں موجود رکھتے ہوئے نئے راشن کارڈ کے لیے درخواست دیتا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی. اس طرح اگر کوئی اپنے بچوں اور دیگر افراد خاندان کے نام کا موجودہ راشن کارڈ میں اندراج کروانا چاہتے ہیں تو بھی انہیں بھی سابقہ ریکارڈ سے نام نکلوانا ضروری ہوگا. اگر چھوٹے بچوں کا نام اندراج کروانا ہے تو بچوں کے آدھار کارڈ اور پیدائش سرٹیفکیٹ کے ساتھ می سیوا سینٹر میں درخواست داخل کی جا سکتی ہے. روزنامہ سیاست کی جانب سے شائع کردہ ایس ایس سی تیلگو کے کوسچن بینک کا آج نظام آباد میں علامہ اقبال ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام اجرا عمل میں لایا گیا. اس موقع پر سابق رکن بورڈ آف گورنر اردو اکیڈمی محمد جاوید علی، نمائندہ سیاست اور دیگر بھی موجود تھے. معزز شخصیات نے کہا کہ سیاست ایک اخبار ہی نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جو ملت کی ہر میدان میں رہنمائی کا ایک بڑا کام انجام دے رہا ہے. حیدرآباد کی مشہور کولن صنعتی نمائش میں مزید 2 دنوں کی توسیع کر دی گئی ہے. حیدرآباد پولیس کمشنر سی بی آنند نے نمائش سوسائٹی کے ارکان کی درخواست پر اس توسیع سے اتفاق کر لیا. نمائش سوسائٹی کے ارکان نے پولیس کمشنر سے کہا تھا کہ نمائش کو مزید 2 دنوں تک بڑھایا جائے، جس پر کمشنر نے مثبت رد عمل دیا. یاد رہے کہ نمائش 15 فروری کو ختم ہونے والی تھی لیکن اب اس کو 17 فروری تک جاری رکھا جائے گا. یہ توسیع نمائش میں شرکت کرنے والوں کو مزید وقت دے گی تاکہ وہ نمائش میں مزید خریداری کر سکیں. یہ نمائش سالانہ طور پر مختلف صنعتوں، تجارتوں اور کاروباری مواقع فراہم کرتی ہے. اس میں مختلف قسم کی مصنوعات اور خدمات کی نمائش ہوتی ہے جن میں ٹیکنالوجی، فیشن، آرٹ، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر کمرشل پروڈکٹس بھی شامل ہیں. نمائش شہریوں اور مختلف تجارتی اداروں کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے. نہ صرف تلنگانہ بلکہ دیگر ریاستوں بطور خاص کشمیر سے بھی تاجرین ہر سال حیدرآباد کی مشہور نمائش میں اسٹالز لگاتے ہیں.
हैदराबाद की मशहूर मोहम्मद कैब मार्ट की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। रमज़ान मुबारक की आमद है, इसी मुनासिबत से जायनमाज़ों और दीगर कारपेट्स के लिए खुसूसी ऑफर्स दिए जा रहे हैं। दुकान का दौरा करने की दावत दी गई। उम्रे और हज बैतुल्लाह के लिए बेहतरीन क्वालिटी के एहराम भी मोहम्मद कैब मार्ट पर दस्तयाब हैं, जो अवाम खरीद सकते हैं। रमज़ान मुबारक के पेश नज़र का कुछ ही दिन रह गए रमज़ान के लिए, इस मुनासिबत से जानेमाज़ की ख़रीदी को लोग निकलते हैं बाहर। इंशाअल्लाह गाँव से भी लोग आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से, आपके आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जो निज़ाम स्टेट था, अतराफ़ के जितने भी निज़ाम स्टेट जो इंडियन गवर्नमेंट में रिज़र्व हो चुके हैं, वहाँ के लोग इस अभी भी हैदराबाद आने तवज्जो देते हैं और अपना तकरीबन ये जानेमाज़ ख़रीदने के लिए हैदराबाद तशरीफ़ लाते हैं। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मोहम्मद कैब में आने के बाद एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि भाई हम चीज़ अच्छी ख़रीद रहे हैं और रेट भी रिजनेबल रहता। यहाँ पर आने के बाद ग्राहक भी मुतमईन हो जाता। और जानेमाज़ का मसला ऐसा है, ये जानेमाज़ कारपेट की जो है इसकी लाइफ बहुत बड़ी रहती है। इंशाअल्लाह अगर कोई जानेमाज़ मस्जिद में बिछाए, उसको नमाज़ पढ़ के कोई ख़राब करता है, नमाज़ पढ़ के सिजदे करके ख़राब करता है, उसके लिए नई जानेमाज़ पूरी मस्जिद की बिछा देंगे इंशाअल्लाह। रमज़ान के लिए कुछ ऑफर? रमज़ान के लिए खुसूसी ऑफ़र है जो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, या दुकान पर आने के बाद मालूम होगा इंशाअल्लाह। जानेमाज़ के अलावा आपके पास क्या क्या आइटम दस्तयाब रहते हैं वो भी बता दीजिए। जानेमाज़ के अलावा अब बिलखुसूस अभी उम्रे का लोग जा रहे हैं, इसके बाद हज सीज़न के लिए जाएंगे, उनके लिए बेहतरीन किस्म के एहराम रहते हैं। एक कॉटन के, सूती, तुवाल के भी आते हैं और नॉर्मल कॉटन कपड़े के भी, हरक के भी आते हैं। ये 5 मीटर का सेट होता है, 2.5 मीटर का, एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है। एहराम हम तो एक ज़माने से बेचते हैं, मगर इसमें खुसूस कर जब वहाँ पर मक्के में जब सर्दी होती है तो गर्म एहराम अलग मंगाए जाते हैं, जब मक्के में गर्मी होती है तो ठंडे एहराम अलग मंगाए जाते हैं। आप जब भी लें वहाँ का मौसम का टेम्परेचर देख के एहराम ख़रीदें, हमारे पास से दोनों तरह के एहराम हैं। तेलुगु रियासतों में बर्ड फ्लू को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत चौकस हो गई है। इस तनाजुर में तेलंगाना हुकूमत ने लोगों को चंद दिनों तक चिकन न खाने और मुर्गियों को मुतासर करने वाले वायरस से चौकस रहने की हिदायत दी। साथ ही कहा गया कि बर्ड फ्लू वाली मुर्गियों को हाथ भी न लगाएं। दूसरी जानिब हुकाम आंध्र प्रदेश से मुर्गियों को ले जाने वाली गाड़ियों को वापस भेज रहे हैं। महकमे अफजाइश और मवेशियात ने रियासती सरहदों पर चेक पोस्ट कायम कर दिए। 24 चेक पोस्ट कायम किए जाने की इत्तला है। मुतहदा नलगुंडा ज़िला में 3 चेक पोस्ट, निज़ामाबाद और आदिलाबाद अजला की सरहद पर 8, खम्मम, मुलुगु और संगारेड्डी अजला में मजीद 21 चेक पोस्ट कायम किए गए। इसके साथ ही दीगर रियासतों से मुर्गियों और अंडे लाने वाली गाड़ियों को रियासत में दाखिल होने से कबल चेक किया जा रहा है। शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा इलाके में एक मंदिर में मुबैना तौर पर मटन फेंके जाने की इत्तला है, जिसकी वजह से सूरत हाल कशीदा हो गई। पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके फौरी बाद पुलिस हरकत में आई। बाज़ अफराद ने इस मामले को लेकर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। पुलिस ने स्पेशल टीमें तश्कील दे दी हैं ताकि मुकम्मल जाँच की जा सके। इस दौरान MLC कविता ने मीडिया से बातचीत के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर संभालने में नाकाम हो रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात अफसोसनाक है और इसे फौरी कंट्रोल में करना ज़रूरी है। There is an unfortunate incident today in the old city of Hyderabad, and this is not the new issue that is happening. Everywhere across Telangana, there has been multiple issues reported about the lack of law and order and lack of communal harmony happening in Telangana. It's very unfortunate. Congress government is not taking an initiative to make sure peace prevails in the state, peace prevails in Hyderabad. I urge the government to immediately take steps to stop this unnecessary communal tension that is brewing up in the old city of Hyderabad. I request the Honorable Chief Minister to please call all the stakeholders involved and immediately take action on the goons, whoever has done this to the Mahashiv Ling. I really do wonder what the government is doing, why it is not taking stringent actions on these repeated incidents that are happening across Telangana. It is really unfortunate to see this happen in Telangana. Apart from this, when we look at other sections, when we look at the Women's Day is coming up, many promises were made to the women across the states. None of the promises have been fulfilled. So from my organization, Telangana Jagruti, we are going to hold a huge rally on the 8th March near Indira Park to showcase the lack of concern of the Chief Minister
The security of women today in Telangana is at stake. Crime rate has increased by at least 20%. The government is literally sleeping. They don't have any hold on the law and order of the state. I strongly demand the Chief Minister immediately take steps to curb the law and order situation. ضلع وقارآباد میں محکمہ جنگلات کی عوام کو انندگیری جنگلات میں شیر کی نقل و حرکت کی اطلاعات ملی. صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر دینیشور نے عوام خاص طور پر موٹر سائیکل سواروں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی اور انہیں جنگل کی جانب جانے سے احتیاط کا مشورہ دیا. شیروں کی نقل مکانی کا پتہ چلنے کے بعد جنگل کے اہم علاقوں میں گشت بڑھا دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. یہ اقدامات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے تاکہ کوئی حادثہ نہ پیش آئے. سیاحوں اور مقامی لوگوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا سکے. شیروں کی نقل مکانی ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور یہ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے محکمہ جنگلات نے جنگل کے علاقوں میں مانیٹرنگ کو سخت کر دیا تاکہ کسی بھی قسم کے خطرات سے عوام محفوظ رہ سکے. اور اب بڑھتے ہیں چند اہم قومی اور عالمی خبروں کی جانب. کانگریس کے رکن پارلیمان پرینکا گاندھی نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم مودی کے دور میں ہندوستان میں مہنگائی یو پی حکومت کے دور سے کہیں کم ہے. پرینکا گاندھی نے بھی کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آخر کس سیارے پر رہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے, بے روزگاری میں اضافہ نہیں ہوا, قیمتیں نہیں بڑھی. پرینکا گاندھی کا یہ تبصرہ لوک سبھا میں مرکزی بجٹ 2025 پر بحث کے دوران نرملا سیتارمن کے جواب میں آیا. سیتارمن نے کہا تھا کہ مہنگائی پر روزانہ حکومت کی ترجیح ہے, جس پر پرینکا نے کہا کہ بدترین مہنگائی کی مار سے عوام پریشان ہے اور مرکزی حکومت کیا کر رہی ہے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. وزیر اعظم مودی کے طیارے کو ان کے 2 روزہ امریکی دورے سے عین قبل دہشت گردوں کی جانب سے حملے کی ایک دھمکی ملی تھی. ممبئی پولیس نے اس کی تصدیق کی ہے. ممبئی پولیس کے حوالے سے بتایا گیا کہ 11 فروری کو ہی ممبئی پولیس کنٹرول روم میں ایک کال ملا جس میں انتباہ دیا گیا تھا کہ دہشت گرد وزیر اعظم مودی کے طیارے پر حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سرکاری دورے پر جانے والے تھے. کال کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. اس سلسلے میں ممبئی سے گرفتاری ہوئی. معلومات کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے دیگر ایجنسیوں کو اطلاع دی اور جانچ کا بھی آغاز کر دیا گیا. اور اب رخ کریں گے مشرق وسطیٰ کا. اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو بے گھر کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو اور سنگین انسانی صورتحال سے نمٹنا سب کی پہلی ترجیح ہونا چاہیے. شاہ اردن کی پوسٹ میں لکھا گیا کہ امریکی صدر کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے 2 ریاستی حل کے لیے اپنے ملک کے عزم پر زور دیا اور اسے علاقائی استحکام کے لیے ایک اہم نقطہ نظر سمجھا. انہوں نے صاف طور پر کہا کہ فلسطینیوں کو بے گھر کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو کی جائے. وائٹ ہاؤس میں اردن کے شاہ عبداللہ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی جس میں ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا بیان دہرایا. ادھر دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے الٹیمیٹم کے بعد ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ حماس کو ہفتے کی دوپہر تک اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دینا ہوگا. In light of Hamas' announcement of its decision to violate the agreement and not release our hostages, last night I ordered the military to gather forces inside and around the Gaza Strip. This operation is being carried out at this time. It will be completed in the very near future. I have just concluded an in-depth 4-hour discussion in the Political Security Cabinet. We all expressed our outrage at the shocking situation of our 3 hostages who were released last Saturday. We all also welcomed President Trump's demand for the release of our hostages by Saturday noon, and we all also welcomed the President's revolutionary vision for the future of Gaza. The decision that I passed unanimously in the Cabinet is this. If Hamas does not return our hostages by Saturday noon, the ceasefire will end, and the military will return to intense fighting until Hamas is finally defeated. ٹرمپ اور مودی کی ملاقات سے عین قبل ہندوستانی کمیونٹی میں خوشی کا ماحول ہے اور خود امریکی کانگریس ارکان کو کئی توقعات وابستہ ہیں. ٹیرف، امیگریشن اور دیگر کئی امور کو لے کر ٹرمپ مودی بات چیت کو کافی اہمیت کے حامل قرار دیا جا رہا ہے. امریکی کانگریس رکن شری تھاندان نے میڈیا سے بات چیت کی اور توقع ظاہر کی کہ اس ملاقات کا بہتر نتیجہ سامنے آئے گا. Well, this is an exciting times. You know, Modi ji and Trump have met 2 times before. They had very good chemistry, good meeting, and I am looking forward to this meeting. It is so good that Modi ji is only the 2nd Prime Minister who is coming to visit Trump after he became president again. And there are a lot of issues that need to be talked about. The tariff is a big issue, the bilateral relationships, commerce, the immigration issues. There is just so much going on, and it's important that Modi ji is here in Washington, D.C., rebuilding that bond of friendship that he had established with
President Trump. So I'm excited. I hope a lot can get done. As an Indian American congressman, I want to make sure that we have strong relationship with U.S. and India. And look, for welcoming Mr. Modi ji, we are getting some white snow here all over Washington D.C. We'll have about 3-4 inches of snow as Modi ji lands tomorrow. Right. So we have seen the situation in Bangladesh. Do you think that the situation in Bangladesh or the attacks on minorities would come up during the discussion? I hope they do. You know, I was, as a congressman, I spoke very much about it, and I asked that they address that issue. The State Department under President Biden did issue some sanctions against Bangladesh, so we will continue to do that. देखिए, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों के एक साथ विचार हैं, और पहली बार जब मिले थे ट्रम्प जी और मोदी जी, तो उनमें बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, और उसी के आधार पर अभी बातचीत होगी, और ये जो हमारे अच्छे संबंध है ये आगे बढ़ाएंगे. ये मेरी दिस इज व्हाट आई एम होपिंग. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में हुआ इजलास. बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का लिया गया जायजा. पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात और उससे जुड़े उमूर पर तबादले ख्याल. आलमी यौम ख़वातीन से कबल ख़वातीन से किए गए तमाम वादों पर अमलावरी को यकीनी बनाएं. तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत से MLC कविता ने किया मुतालबा. नए राशन कार्ड के लिए दरखास्तों की वसूली के ऐलान के बाद से शहर के मीसेवा सेंटर्स और दफातर राशन कार्ड सर्कल्स पर आवाम का बड़ा हुजूम. बाद सेंटर्स पर मनमानी पैसे वसूल करने की भी इत्तलात. वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौर में हिंदुस्तान में महंगाई यूपी हुकूमत के दौर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई. मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन किस सैयारे पर रहती हैं? कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी का छुपता हुआ सवाल. पीएम मोदी के जहाज़ में बम की मिली झूठी इत्तला. जहनी मरीज को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया. एजेंसियां अलर्ट हो गईं, जांच शुरू. और फ़लस्तीनियों को बेघर के बगैर गज़ा की तामीर नौ और संगीन इंसानी सूरत हाल से निपटना सबकी पहली तरजीह बन जाए. उर्दून के शाह अब्दुल्ला का बयान. हमास पर यरगमालियों की रिहाई के लिए बढ़ गया दबाव. ट्रम्प के बाद नेतन्याहू ने भी दे दी धमकियां. प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं. मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें. देखते रहिए सियासत TV. अल्लाह हाफ़िज़.